बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बार बार जिक्र हो रहा है सीक्रेट एक्ट का। जो हमारे रियासती इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात तो बहुत अरसे से उठ रहे थे, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड से वो साइफ़र जिसके इर्द गिर्द पिछले 8 महीने से मुल्क की सियासत घूम रही थी, वो साइफ़र प्राइम मिनिस्टर हाउस में है ही नहीं, रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो हुकूमत को 6 महीने बाद ये पता चला कि साइफ़र नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वहाँ पर वो कॉपी नहीं है जो उस रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी, तो क्या वो इस मौजूदा हुकूमत के दौर में वहाँ से चोरी हुई है या इमरान खान साहब के दौर में चोरी हुई है? इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उनके पास जो साइफ़र की कॉपी थी वो गायब हो गई। तो ये बहुत ही एम्बैरसिंग सारी चीज़ें हैं। दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, हमारी कौमी सलामती के साथ ये मामलात बराह रास्त जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर जो गैर संजीदगी है हमारी सियासी जमातों की, एक तो वो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। इसका हल क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया है कि FIA तहकीकात करवाएगी। PTI की तरफ से जो इनिशियल हमें रिस्पांस मिला है, उनको FIA के ऊपर बिल्कुल भी कोई एतमाद नहीं है। सो वो सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए जुडिशल कमीशन के नीचे तो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। खुद वो ऑडियो लीक्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं कि मौजूदा हुकूमत और उनके वज़रा के हवाले से वो कहते हैं कि तहकीकात करवाई जाए और तफ्तीश की जाए, और उसमें वो क्रिमिनल एक्ट उसके ऊपर लगवाना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की जो सियासत है, उनके तमाम बयानिए नाकाम हो चुके हैं। पार्लियामेंट में वापसी के लिए क्या वाकई वो संजीदा है और उनको कोई फेस सेविंग चाहिए और अदालत उनको फेस सेविंग देना चाहती है? नहीं। फिर जो कल वारंट गिरफ्तारी थी, हुकूमत इस तरह की हरकतें बार बार क्यों करती है जब गिरफ्तार करना नहीं है? तो ये चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं। पहले खबरें चलवाई जाती हैं कि वो गायब हो गए बनी गाला से, फिर उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, ये गलत खबरें हैं और ये मामूल की पुलिस जो है वो इधर उधर हो रही है और अपनी ड्यूटीज़ पे जा रही है और तब्दील हो रही है उनकी ड्यूटी। तो ये क्या मामला है, ये क्या करना चाहते हैं? और फिर इमरान खान साहब की जमात जिस डिटाई से मुसलसल इन अल्फाज को, मुदाखलत और साजिश को ट्विस्ट कर रही है और स्पिन अराउंड कर रही है, उसका भी कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। और सोशल मीडिया पूरा का पूरा जो उनका एक कैंप है वो हर उस चीज़ को डिफेंड करने पहुंच जाता है। तो इसका पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के मुल्की मसाइल पे कितना असर पड़ रहा है? सैलाब वाले इंतज़ार कर रहे हैं, हम यहाँ पे साइफ़र खेल रहे हैं, और ऑडियो लीक्स का जो मामला है, बहरहाल ये बहुत संजीदा मामला है। और कौन सी तब्दीलियाँ होने वाली हैं पाकिस्तान में आइंदा दिनों में? बहुत अहम तकर्रियाँ हैं, क्या फ़ैसले होंगे? मरीम नवाज़ की नाअहली ख़त्म हो गई, वो कितनी एक्टिव होंगी? नवाज़ शरीफ कब वापस आएंगे? ये तमाम वो सवालात हैं जो हम अपने बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड एमिनेंट पैनल के सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद है आमिर गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट शुएब शाहीन साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गरीदा, सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। कल इमरान खान साहब ने, हमारी एक और कुलीग हैं, बड़ी अच्छी फ्रेंड है, उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे पास जो साइफ़र था वो गुम हो गया है। लेकिन उसी साइफ़र की गुमशुदगी को PTI एक साजिश भी करार दे रही है और नून लीग के ऊपर मुसलसल हमले कर रही है और कह रही है कि ये इनकी चोरी सामने आना चाहती थी और इन्होंने जानबूझ के साइफ़र गुम कर दिया है। तो ये जो कन्फ्यूज़्ड किस्म का मौक़िफ़ है मुख्तलिफ लेवल ऑफ लीडरशिप पे PTI का, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे नज़दीक सबसे पहला सवाल इसका ये बनता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो पिछले 6 महीने से इन ऑफिस है। तो इन 6 महीनों के दौरान आपने 10 या 11 अप्रैल से आपकी हुकूमत आई थी, तो 11 अप्रैल को ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया था। तो इन 6 महीनों में आपको पता क्यों नहीं चला कि साइफ़र मिसिंग है? ये तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पहले ही 1-2 हफ्तों के अंदर जो हमारी सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी, उसी में हमने पूछ लिया था कि साइफ़र की तहकीकात के आप क्या करेंगे, या उस साइफ़र को पब्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा कम अज़ कम ज़हन, मेरा सहाफ़ियाना ज़हन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 6 महीने के बाद हुकूमत को पता चला है कि ओहो हो, ये साइफ़र तो मिसिंग है। अब ये इतना बड़ा सिक्योरिटी इशू है, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियोज पहले लीक हो चुकी हैं। उस पर आपने क्या किया है? माजरत के साथ जो एक प्रेस रिलीज आई थी, मुझे बिल्कुल वो एक नॉमिनल सी, एक मिनिमल सी, बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड की प्रेस रिलीज लगी कि जी हमने कमेटी बना दी है, हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रिवाइज कर रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, किसी को अभी तक कुछ पता नहीं है।
कमेटी बनाने का मतलब, रिपोर्टें बनाने का मतलब ये होता है कि आप उस मामले पे मिट्टी पा रहे हैं, आप उस पे मिट्टी डाल रहे हैं। तो ये कम से कम मेरे लिए बड़ा एक हजम करना अजीब सी और मुश्किल सी बात है। और आपके पास कोई खबर भी है कि ये अभी चोरी हुआ है या वाकई 6 महीने से था ही नहीं और इनको पता ही नहीं चला? क्योंकि 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने खुद इसका जिक्र भी किया था, एक्नॉलेज भी किया था कि हाँ साइफर का कोई मामला है और हम उसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल, वो उन्होंने बात की थी लाजमन, लेकिन जो मेरी भी बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, जो मैंने जानने की कोशिश की है, तो कोई भी इस पे खुल के बताने को तैयार नहीं है कि ये वाकई गुम हुआ है या ये सिर्फ एक सियासी बयानिया अडॉप्ट किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि जी कॉपी थी मेरे पास। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो इस किस्म के साइफर, हमें समझने की जरूरत है कि साइफर ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश में लिखा हो या अंग्रेजी में लिखा हो, वो कोड्स होते हैं जिनको फिर आप डिसाइफर करते हैं, उनका फिर आप एक मतन बनाते हैं, फिर उनकी आप एक एनालिटिकल रिपोर्ट जारी करते हैं। तो ये चीजें बड़ी हसास नौयत की होती हैं, ये ऐसे नहीं होती है। लेकिन हम भी अवाम के लिए इसको लेटर कहते हैं गरीदा, ताकि अवाम को समझ आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि लेटर कहने से ज्यादा जल्दी समझ आएगा। आमिर गौरी साहब, किसने चोरी किया साइफर, कब चोरी हुआ? जो सबसे बुनियादी सवाल है कि वो अभी पता चला है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। दो चीजें हैं उसमें। मेरा अपना ख्याल है कि देखें, चोरी वगैरह किसी ने नहीं किया। एक प्रोसीजर है कि जैसे फॉरेन ऑफिस के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं और ये रेगुलर है। जो बाहर बैठे हुए हमारे एम्बेसडर्स हैं और हाई कमिश्नर्स हैं, वो अपना जो साइफर्स हैं वो गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं कि उनके बारे में क्या ख्यालात, उनकी पॉलिसी के बारे में क्या जज्बात हैं बाहर। लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि जैसे वो आता है तो जॉइंट सेक्रेटरी जो है, जो प्रोसीजर हमें पता है वो कंसर्न लोगों को दिया जाता है। और इस केस के अंदर जिन लोगों के साथ शेयर किया गया था वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्रेसिडेंट थे, वो आर्मी चीफ थे, वो DGI/SI थे। और शायद बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा गया था। नहीं, वो बाद में पार्टी ने भेजा है स्पीकर को, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त इसके अंदर कोई रोल नहीं था। असल सवाल मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह गरीदा कह रही है कि वो काफी अर्से तक वो चुप करके बैठे रहे। मेरा ख्याल है कि चूंकि उनकी प्लेट के ऊपर इतना ज्यादा पहले ही मलबा पड़ा हुआ था कि उनको लिए साइफर, इमरान खान जो है उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी, वो और तरह से देख रहे थे। मुझे इस तरह लगता है, और हो सकता है मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि जिस वक्त अदालत ने एक अजीबो गरीब सा दरवाजा खोलने की कोशिश की है इमरान खान की पार्लियामेंट में वापसी का, कि जी आपको देखें ना, वोट मिले हुए हैं, आप वापस जाएं पार्लियामेंट के अंदर, आप जो है उसके अंदर जाके अपना रोल अदा करें। तो इमरान खान ने कहा कि ठीक है, मैं वापस जाने को तैयार हूं। पहले तो वो बैठने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा मैं वापस जाने को तैयार हूं, लेकिन साइफर की जो चीज है उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो फिर हुकूमत जो है उसने कहा ले जी, फिर ये साइफर जो है ना, ये सुन लें आप बताएं कि क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, क्योंकि आप दो जो मतलब 28 को और 30 को जो चीजें सामने आई थी, उन्होंने कहा ये आप अपने साथ अच्छा, एक मिनट हम ये समझें कि जो ऑडियो लीक्स हैं वो इस टाइमिंग के हिसाब से फिर तो हुकूमत ने करवाई है क्या? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं भी इल्जाम नहीं लगा रही हूं। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस नैरेटिव के जवाब में ऑडियो लीक्स आई हैं, आपके ख्याल में, आपको ऐसे लगे? देखिए ना, वरना अगर मेरा सवाल ये है कि जो पहली जो आप समझिए जो लीक हुई थी, जिसके अंदर प्रेशर डालने की कोशिश की गई थी, यानी शहबाज शरीफ के ऊपर और मरीम नवाज शरीफ के ऊपर और उनकी मतलब पार्टी के ऊपर, कि ये इंडिया से मशीनरी मंगवाते रहे, अपने खानदान के लिए मंगवाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त मंगवाई थी जब इनकी हुकूमत थी। तो मुझे इस तरह लगता है कि ये जो टेट फॉर टैट गेम हुई है, इसके अंदर इमरान खान, हुकूमत नहीं चाहती मेरा अपना ख्याल में कि वो किसी किस्म का इमरान खान का रोल दोबारा पार्लियामेंट में देखे। उन्होंने सड़कों पर फिरना है, वो जल्द से जुलूस करना चाहते हैं, वो करें। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। इंच बाय इंच जो है पॉलिटिकल स्पेस अपनी जो उन्होंने क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर इकोनॉमी अगर खड़ी हो जाती है तो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के लिए सबसे बड़ा जो कार्ड है वो सिर्फ ये है कि वो कर सकें कि अगर उनके पास उनकी इकोनॉमिक टीम बेहतर है तो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। और नवंबर के अंदर जो डेवलपमेंट होनी है उसको किस तरह देखा जाएगा। इमरान खान जो है वो अपना जो प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं वो इमरान खान का मसला है, हुकूमत का मसला इमरान खान नहीं है। हुकूमत का मसला जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है, आने वाले हफ्तों में जो चीज है वो उनके लिए बड़ा इशू है। इमरान खान साहब का के अंदर मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो बड़ी फंसे हैं। सही, ये तो आपने इमरान खान साहब के जो हैं फॉलोअर्स, उनका दिल तोड़ दिया। आप कह रहे हैं हुकूमत का मसला इमरान खान साहब है ही नहीं। शुएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो हमारा सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी भी मौजूदा हुकूमत ने की है। क्रिमिनल एक्ट के तहत भी कल वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसको देखा जाए। अब वो कह रहे हैं, पहले वो कह रहे थे साइफर की तहकीकात कराएं, कैबिनेट ने कह दिया हाँ जी कराते हैं, FIA करे, फॉरम तो वही है। वो कहते हैं हमें FIA पर एतमाद नहीं है। जो इदारा सुप्रीम कोर्ट से नीचे उस पर उनको एतमाद नहीं है, तो क्या हल है इसका?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیلہ دیکھو، پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھو کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کی تحقیقات سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی تحقیقات کرائے، اور پہلے دن سے اس کا یہی مطالبہ ہے اور آج تک چلے آ رہا ہے۔ ہاں، یہ مطالبہ بہتر لفظ ہے، فیصلہ تو ظاہر وہ نہیں کر سکتے، وہ بادشاہ تو ہے نہیں اس ملک کے۔ جی دوسری بات کہ جب ان کا اپنا دور اقتدار تھا، آخری دن تھے، ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن بھی موو ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک ریٹائرڈ جنرل کی سربراہی میں بھی کمیشن بنانے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس ریٹائرڈ جنرل صاحب نے چند گھنٹوں بعد ہی معذرت کر لی، اس نے کہا جی میں نے اس کی سائفر کی تحقیقات میں نہیں کر سکتا۔ یہ دو پوائنٹس آپ سامنے رکھ کے تیسری بات پہ آپ آئیں۔ دیکھیں ایف آئی اے کا سکوپ ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ تحقیقات کرے، جہاں سلامتی کمیٹی، جہاں ہائیسٹ فورم میں یہ بات انڈر ڈسکشن آ چکی ہے 2 دفعہ، ایک دفعہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، دوسری دفعہ جب شہباز شریف صاحب تھے۔ اب جو سائفر کے چوری ہونے کا کوشچن بھی آپ نے کیا، تو جب شہباز شریف صاحب دوسری مرتبہ یعنی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، جس میں اسد مجید کو بھی طلب کیا گیا کہ وہ بھی آ کر کے اپنا موقف دیں، اور اس کے بعد ان کے منٹس بھی جاری ہوئے، تو کیا اس سائفر ڈاکیومنٹ کے بغیر یہ سارا سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی؟ یہ ایک کوشچن ہے۔ میڈم غریدہ نے اور ہمارے دوست نے جو باتیں کی ہیں میں اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں کہ اگر 6 مہینے تک ان کو اگر پتا تھا کہ وہ چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کس بنیاد پر کی گئی؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ظاہر ہے وہیں ہوئی۔ تو بات سمپل یہ ہے کہ جب یہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو بلایا اور کہا کہ جی آپ بتائیں کہ کیوں نہ آپ واپس جاتے ہیں، تو ظاہر اگلے دن مطالبہ کر دیا عمران خان صاحب نے۔ اب جو ان کی آڈیو لیکس نکلی ہیں، آپ ان کی ذرا کنورسیشن کے کنٹینٹس آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک کنٹینٹ یہ ہے کہ جی پلانٹ کو درآمد کیا جائے انڈیا سے، دوسرا کنٹینٹ یہ ہے کہ صحت کارڈ کو بند کر دیا جائے، تیسرا کنٹینٹ یہ ہے کہ گریڈ اسٹیشن لگا دیا جائے، یعنی پرسنل اپنا جو ان کا بزنس ہے اس کو کیسے پروموٹ کیا جائے۔ چوتھا کنٹینٹ یہ ہے کہ پیٹرول کو مہنگا کر دیں۔ نیکسٹ کنٹینٹ یہ ہے کہ صحت کارڈ کو بند کر دیں۔ پھر استعفیٰ منظور کیسے کرنا ہے ان کے، وہ تمام ان کے جو اسپیکر جو انڈیپینڈنٹ فورم ہوتا ہے اور وہ بڑا امپارشل اور اس کی بڑی ریسپیکٹ ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ایک رانا ثناء اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر یہ بھیجیں گے فائنل کہ کس کس کو فارغ کرنا ہے، وہ بھی نواز شریف صاحب جو اس وقت تک کنوکٹڈ ہیں اور وہ انڈر ہیں، بھگوڑے ہیں۔ آپ نے اتنے سارے کانٹینٹس کی بات کی ہے، آپ مجھے ذرا جو شوکت ترین صاحب کی آڈیو تھی اور خان صاحب کی ابھی جو اعظم خان صاحب کے ساتھ گفتگو تھی، اس کانٹینٹ کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیا ہے؟ کون سے والی آڈیو؟ یہ جو عمران خان صاحب کی اور اعظم صاحب کی اور سائفر کے متعلق؟ جی سائفر کے متعلق دیکھیں، سائفر کے متعلق ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی، پہلی بات تو یہ کہ جو لیک کیا گیا ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے، جس نے بھی کی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کس نے کی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی، وہی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے۔ اس کے اگر گفتگو کسی بھی پرائم منسٹر کی ہو، خواہ وہ موجودہ ہے یا پچھلا ہے، اگر اس کی گفتگو لیک ہوتی ہے تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے درمیان ہونے والی کوئی بھی گفتگو نہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے، نہ اللیگل ہے، نہ ہی کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے کہ جو ہم کہیں کہ اس کرمنل ایکٹ میں فال کرتا ہے۔ تو یہ جو آڈیو لیکس، جو دوسری آڈیو لیکس ہے، وہ کیسے کرمنل ایکٹ کے تحت؟ اچھا ذرا یہاں پہ رکیے گا، میں 1 منٹ آپ کے پاس واپس آتی ہوں شعیب صاحب، کیونکہ آپ نے ذرا اس کا لمبا جواب دینا ہوگا۔ میں ذرا غریدہ سے کوئکلی پوچھ لوں بریک سے پہلے کہ غریدہ، اب آپ کو لگتا ہے کہ تحقیقات اگر خان صاحب کی مرضی کے فورم سے نہیں ہوتی اور جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو اس پہ بھی یہ معاملہ ظاہر سیٹل ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ نہیں تنزیلہ، سائفر کی تحقیقات میں اس پہ ویری کلیئر ہوں کہ سائفر کی تحقیقات کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے دن سے معلوم ہے کہ اس کے متن میں ایسی کوئی چیز، کوئی سازش، کوئی امریکی مبینہ سازش، کوئی رجیم چینج، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک معمول کا مراسلہ تھا جس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات اپس اینڈ ڈاؤنز ہسٹوریکلی اس کا حصہ رہتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی سائفرز پرانی نکال لیں، خاص طور پہ 70s کے دور کی، پھر اس کے بعد 90s کے دور کی، تو آپ کو اس سے زیادہ قسم کی سخت سائفرز میرا خیال ہے کہ شاید ملیں گی۔ تو یہ اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ رجیم چینج ہو گیا، یہ چیز تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سائفر کی تحقیقات کا کوئی تعلق ہے کسی بھی قسم کا۔ تو یہ پارلیمنٹ میں واپسی کے لیے شرط اس کو رکھنا، پھر کیا عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا جی آپ یہ تحقیقات کرائیں گے میں واپس آ جاؤں گا؟
देखिए वो तो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फेस सेविंग चाहिए ना कि जी हमें पार्लियामान में वापस आना है, इसके अलावा और उनके पास ऑप्शन ही क्या है। और मैं आमिर गौहर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान पार्लियामान के अंदर वापस आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर वापस आए। इसीलिए पहले ऑडियो लीक्स रिलीज होती हैं। मैं नहीं कह रही कि किसने किया, हुकूमत ने किया या किसी और ने किया, लेकिन टाइमिंग का जज करना हम सहाफियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं डॉट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो अपना एनालिसिस बिल्ड करते हैं कि पहले ऑडियो लीक्स होती हैं, फिर ये खबर आ जाती है कि जी साइफर गुम हो गया। ये साइफर क्या मतलब कोई कागज का टुकड़ा था कि वो उड़ता उड़ता कहीं हवा से या किसी पंखे की हवा से कहीं उड़ के कहीं इधर उधर हो गया? ऐसा नहीं होता, प्रॉपर रिसीव किए जाते हैं। आमिर गौहरी साहब ने आपको उसका बता दिया, शुएब शाहीन साहब ने बिल्कुल पॉइंट वही रेस किया है जो मैं रेस करना चाह रही थी कि सिक्योरिटी काउंसिल का NSC का एक मीटिंग इजलास हुआ था, तो वो आपने क्या NSC का इजलास साइफर के डॉक्यूमेंट के बगैर कर लिया था? वहां पर जो आपके साबिक अम्बासडर थे असद मजीद, क्या उन्होंने ब्रीफिंग जो दी थी जहां पे उन्होंने कहा था जी साजिश कोई नहीं हुई, ये एक मामूल का, ये सब चीजें क्या उन्होंने साइफर के बगैर? तो कम से कम मेरा जहन इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। साइफर की तहकीकात की जरूरत मेरे नजदीक नहीं है। इमरान खान साहब को पार्लियामान में जरूर आना चाहिए, पार्लियामान के अंदर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक लास्ट सेंटेंस, चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, चाहे वो नवंबर की हो, चाहे नेक्स्ट इलेक्शन की हो, चाहे नवाज शरीफ की वापसी की हो। इमरान खान साहब के हाथ में सियासी तौर पे पार्लियामान से बाहर बैठ के कुछ नहीं आने वाला। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है जी। चीज़ें तय हो चुकी हैं, इमरान खान साहब के पास अब बार्गेन करने के लिए क्या बचा है, जो उनके नैरेटिव्स हैं, कुछ उसका एनालिसिस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ब्रेक पर जाते हुए गरीदा ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया था आमिर गौहरी साहब। वो कह रही हैं कि जिन मामलात के ऊपर खान साहब सियासत करना चाह रहे थे या अपने नैरेटिव या अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे थे और इदारों को दबाव में ला रहे थे, वो सारे मामलात अब तय हो गए हैं। उनको अब पार्लियामेंट में आने के लिए फेस सेविंग चाहिए। आप दोनों इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं। अगर वो उनको फेस सेविंग नहीं मिलती तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने जो सियासी फैसले हैं उनके ऊपर खड़े होने की ज़रूरत है। उन्होंने जज्बाती तौर पे इस पार्लियामेंट से रिज़ाइन किया था, वो सही था या गलत था? आई थिंक दे शुड स्टैंड विद दैट। और अगर वो ये समझते हैं कि वो रिज़ाइन कर लिया है तो अब उन्हें किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है कि उनको तरीके बताए जाएं और तरीकों से भेजा जाए वापस। वो अपनी कैंपेन सड़कों पर चलाना चाहते हैं, जलसा जुलूस करना चाहते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट मार्च करना चाहते हैं, वो करें। हुकूमत जो है वो, चूंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो ये कहती है कि उसने ये हुकूमत जीती है, उसे काम करने दें जो करना है, ठीक है ना? तो अब इलेक्शन का इंतजार करें। बाकी ये है कि हर जो 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं इसके अंदर। उस प्लेयर का नाम जिसका हम आमतौर पर नाम लेने से कतराते हैं, एतराज करते हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ पे बहुत बड़ी चेंज आनी है। उस चेंज के बारे में बहुत सारी क्या सराहियाँ हो रही हैं, और मतलब इस्लामाबाद छोड़ें, कराची, लाहौर, हर जगह यही चीज़ है। हर शख्स के पास अपनी अपनी थियरी है कि क्या होना है क्या नहीं होना। बाजवा साहब क्यों गए हैं अमेरिका और वहां से वापस क्या लेकर आए लिए, और अभी तक इख्तितामी मुलाकातें नहीं कर रहे, क्यों नहीं मिल रहे? यकीन करें, हर बंदे ने अपनी अपनी हांडी जो है ना वो चढ़ाई हुई है, उसके नीचे आग जल रही है या नहीं जल रही। हुकूमत जो है, देखिए, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है इस वजह से कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो वो किस तरह वापस आते हैं। अगर वो मुल्ज़िम नहीं, मुजरिम के तौर पर वापस आते हैं तो क्या वो, उनका भाई उनको बचा सकेगा जेल से, या उनको जेल जाना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उनके केसेस सुनेगी या नहीं सुनेगी, और उसके बाद उनको अपनी बेटी की तरह वहां से रिस्पाइट मिलती है या नहीं मिलती? उनके लिए वो बहुत बड़ा इशू है। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले कहा, इसहाक डार की वापसी से वो सिर्फ और सिर्फ वो चीज करना चाहते हैं कि उनके पास सिर्फ एक कार्ड है, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब की पार्टी और जो बाकी पार्टीज हैं। देखिए, वो, उन्हें ये पता है कि अगर ये हुकूमत चलेगी तो वो उसकी कामयाबी को शेयर करेंगे। अगर ये गिरेगी तो नुकसान सिर्फ PDM के अंदर मुस्लिम लीग नवाज को होगा कि आपको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया था। सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। ये टास्क बड़े क्लियर हैं। देखिए, इमरान जो है जो कुछ करना चाहते हैं, मुझे इस तरह लगता है कि इमरान को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता जा रहा है कि उन्होंने जज्बाती फैसला किया था उनकी पार्टी ने, और उनको पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए था, रिजाइन नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि उनके पास कुछ रास्ता नहीं रहा तो वो धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों में जान नजर नहीं आती। मुझे जरा अगर हाँ ना में बता दें कि गिरफ्तारी का आपको लगता है कि वाकई हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है?
गिरफ्तारी देखिए, जो जिस केस के अंदर उनके वारंट है वो तो सोहेल साहब बताएंगे, वो इतना छोटा केस था, उसके अंदर से दहशतगर्दी की क्लॉज वैसे निकाल दी गई थी, तो अब तो मतलब 504 और 506 जो दोनों उनके ऊपर है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दूसरा इंटेंट कि जो पीस है उसको खराब किया जाए, ऐसी धमकियां देके, वो दोनों बेलेबल ऑफेंस थे, तो वो उन्होंने आज पेश भी कर दी है, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं कोई, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रीट पावर बार बार दिखाना चाहते हैं कि अगर मुझे आया तो मैं इतने नौजवानों को बाहर निकाल लूंगा। जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इमरान सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी यूथ की जो स्ट्रेंथ है उसकी बेस पे गवर्नमेंट के खिलाफ उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट करने। शुएब शाहीन साहब से जरा पूछते हैं। शुएब साहब, 188 189 की भी क्लॉजेस में देख रही थी कल, जो हमारे सामने आया था इस खबर के साथ जो तफसीलात थी, तो 188 189 तो ज़ाहिर है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, बेलेबल ऑफेंसेस है सारे, क्योंकि उसमें जब आप मजिस्ट्रेट के पास पेश होकर मुचलका देते हैं तो वो बेल हो जाया करती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें हाई कोर्ट के भी फैसले हैं, क्योंकि उसमें किसी की साल की सजा है, किसी की 6 महीने की, किसी की 3 महीने की, एज सच कोई इसमें मतलब एज ऑफ राइट आपको बेल नहीं है, लेकिन आप अदालत दे सकती है आपको बेल नहीं, लेकिन बात अदालत ले सकती है, लेकिन पुलिस भी ले सकती है, जाती मुचलका ले सकती है पुलिस के। जब आपका खिलाफ चालान जमा होगा अदालत में आप पेश होने के पाबंद होंगे, सिर्फ इस हद तक इसकी कार्रवाई है। अच्छा, वैसे हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में शुएब शाहीन साहब हमेशा लीडर्स कहते थे हम गिरफ्तार होंगे हम ज्यादा बड़े लीडर बन जाएंगे, तो खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी से इतना ज्यादा घबराते क्यों हैं? उनको बाकी जमातें कहती हैं डर जाते हैं कि इधर उधर हो जाते हैं, आते नहीं हैं, क्यों? देखें, आपने जियो का रात मैं खुद देख रहा था, उन्होंने कहा जी हमसे गलत खबर शाये हो गई, हम माजरत खाएं हमारे इदारे की तरफ से, और उनकी गिरफ्तारी की खबर भी गलत थी और ये खबर भी गलत थी कि जनाब इमरान खान साहब वहाँ से चले गए हैं। पिछली दफ़ा भी यही कहा गया। देखें, बात ये होती है कि जब मीडिया ट्रायल किसी का शुरू कर दें, 25 FIR कट गई हैं और वो सारी इसी तरह की इन्हीं कारकर्दगी की और इन्हीं हरकतों पर। आप अगर एक बंदे के खिलाफ 6 महीनों के अंदर 5 महीनों के अंदर 25 FIR काट दें तो फिर वो क्या करे? वो रोज़ जाकर के जेल में बैठ जाए, थाने में बैठ जाए, वो अपना काम ना करे, उसके रोज़ के जलसे प्रोग्राम, उसकी मसरूफियात, हर ज़माने की अपनी थ्योरी होती है। इस ज़माने की थ्योरी ये है कि अगर वो गिरफ्तारी दे दें तो भी बड़ी बात है, और अगर वो नहीं देते हैं तो उनका ऑप्शन है, एक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो बाहर रह के अपने मुकदमात का दिफा कर रहे हैं। वो मुल्क से बाहर नहीं भाग के गए, वो लंदन नहीं गए, वो दुबई नहीं गए, वो कहीं नहीं गए, वो यहाँ ही बैठे हुए हैं। और ये उसकी क्रेडिबिलिटी है कि देखें, जो ही उनके खिलाफ उसको आउस्टर किया गया, जिस तरीके से भी नो कॉन्फिडेंस अच्छी थी, बुरी थी, इसमें मुदाखलत थी, साजिश थी, नहीं थी, मैं सारी बातों में छोड़ता हूँ। जिस वक्त वो बाहर गए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले दिन से लेकर आज तक वो पब्लिक में गए, जितना उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ, आज परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे हैं, पूरा मीडिया और मुख्तदर तबके एक साइड पे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उन्हीं के साथ है, सिर्फ अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ। और अदालतें नहीं है उनके साथ, खान साहब के साथ। अदालतें तो इंडिपेंडेंट है। अदालतों ने मरियम नवाज को नहीं रिलीफ दिया। तो जब मरियम नवाज को जब रिलीफ मिला तो आपने नहीं देखा कि PTI वाले क्या क्या गुफ्तगू कर रहे थे? लेकिन गरीदा आप दोनों की तंजीला, आप दोनों की अगर गुफ्तगू उठाओ ना, मरियम नवाज की ज्यादा खतरनाक है, फजल रहमान की उससे ज्यादा खतरनाक है, राना सनाउल्लाह की उससे ज्यादा खतरनाक है। मैं नहीं जाना चाहता उस तफसील में, लेकिन मैं ये कहता हूँ आजाद आप कह रहे हैं कि वो अवाम के पास गए हैं। गरीदा, इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों पर आप कह रही हैं कुछ अचीव नहीं कर सकते, जबकि शुएब शाहीन साहब ज़ाहिर उनके वकील भी हैं और बहुत सारे जो बाकी उनके चाहने वाले हैं, उनके जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है वो कहती है जी अवाम हमारे साथ हैं, सो बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता। तो अब इसको ट्रांसलेट किस चीज़ में आप करती हैं कि वो बाकी तो अब उनके पास कोई रास्ता है नहीं, अब ये अवाम उनके साथ है, तो अब इसको क्या करेंगे वो? व्हाट इज़ नेक्स्ट? देखिए, अवाम का तो वही तबका इमरान खान साहब के साथ है जो उनका पक्का डाई हार्ड सपोर्टर है, डाई हार्ड वोटर है। अब उसमें आप वो करोड़ों की तादाद में निकाल लें, बट इवन देन जो 70% ऑफ द पाकिस्तान है या 60% 60 to 70% ऑफ द पाकिस्तान है, देखिए इमरान खान के मुकाबले पे 13 जमातें भी हैं, जिसमें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुल्क की 2 बड़ी सेंट्रल जमातें हैं, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, फिर अवामी नेशनल पार्टी है, फिर दीगर जो कौमी जमातें हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सो ये कह देना कि
پورے پاکستان کی کوئی 100% عوام یا 80% عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو یہ فیکچولی درست نہیں ہوگا. جو عمران خان کا اپنا ڈائی ہارٹ سپورٹر ووٹر ہے, جو ان کا ہمدرد ہے, وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ یہ بیانیاں لے کے کب تک چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بالکل انیشیلی یہ بیانیاں لوگوں کے درمیان بہت اس نے ایک سپورٹ گارنر کی کہ جی امریکی سازش, رجیم چینج. لیکن جو گزشتہ 2 آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس نے حکومت کو فائدہ پہنچایا ہے, عمران خان کے بیانیے کو نقصان پہنچایا ہے. ابھی کہا جا رہا ہے مسلسل کہ جی اس کے اندر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی عمران خان صاحب نے غیر قانونی بات نہیں کی. دیکھیں آپ ایک وزیر اعظم کے آفس میں جب یہ آڈیو لیکس ہوئی ہیں, آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ کھیلنا ہے. اب کھیلنا کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. آپ ایک بالکل عام سی اردو زبان کو کمپلیکس کر کے اس کا ترجمہ نہ کریں. کھیلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے, جبکہ آپ کو بے شک ملک کا نقصان ہو جائے نہیں ہے. یہ تو خیر نہیں کہا گیا, لیکن یہ اس میں کہا گیا تھا جو شوکت ترین کی اور محسن وقاری صاحب کی آڈیو تھی IMF کے پلان کے حوالے سے, جو پھر شوکت ترین صاحب اس میں کیس بھی FIA میں بھگت رہے ہیں. میں تو عمران خان کی آڈیو لیک کی بات کر رہی ہوں. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ چاہے ملک کو نقصان ہو جائے, لیکن بہرحال آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, جب آپ منٹس کو چینج کرتے ہیں, جب آپ اس طرح کے ایک مراسلے کے کنٹینٹ کو چینج کرتے ہیں. پھر اعظم خان جو کہ ایک ریاستی سرکاری ملازم ہیں, ان کی ذمہ داری تھی, وہ کوئی پارٹی ورکر نہیں تھے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ریاست کے وفادار تھے, وہ ریاست کے ملازم تھے. انہوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے, ورلڈ بینک میں نوکری حاصل کرنے کے لیے, انہوں نے بالکل خوش کرنے کے لیے, خوشامد کرنے کے لیے وہ عمران خان صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے. غریدہ اگر بریفلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو حکومت گرفتار کرنے میں انٹرسٹڈ ہے واقعی میں, یا بس یہ بار بار اس طرح کی خبریں چھوڑی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بیک آف کر لیا جاتا ہے ساری چیزوں کو؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ تنزیلہ پوچھ رہی ہیں. اس کا میں صرف چند ایک جملوں میں جواب دوں گی. آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی, شیر آیا شیر آیا شیر آیا, پھر شیر آتا نہیں ہے. تو پچھلے 5-6 مہینوں میں اتنا ڈرانے کی کوشش کی ہے حکومت نے عمران خان کو, ان کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ دم خم ہے. اور پھر جیسا عامر خوری بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل ایک کمزور سا کیس ہے جس میں کل وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے ہیں. اس میں تو گرفتاری بنتی ہی نہیں تھی, اور اگر گرفتاری ہو بھی جاتی تو فوراً اس میں رہائی بھی ہو جانی تھی. سو بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے حکومت خود عمران خان کو مضبوط کر رہی ہے. عمران خان ذرا جیسے ہی ڈاؤن ہوتے ہیں, آڈیو لیکس کی وجہ سے عمران خان پر ایک پریشر پڑا, آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے عمران خان کو ایک دم سے دوبارہ جو ہے نا ایک بوسٹ دے دیا. ان کے سارے لوگ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے, ان کے اوپر سے پریشر جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے اندر یا باقی حلقوں کے اندر عمران خان میں مضبوطی کریٹ کی جا رہی ہے جان بوجھ کے, یا آپ ان کو واقعی گرفتار کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کے اندر کچھ ایسے حلقے ہیں جو عمران خان کے ہاتھ مضبوط رکھے رہنا چاہتے ہیں. کل جو آپ نے ایک وارنٹ گرفتاری کا بھونڈا سا کام کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ریڈ لائن کی پروٹیکشن کے لیے کتنے لوگ باہر آئیں گے, تو وہ بار بار ان کو آزمانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ چیک کرنا یہ بار بار کی آزمائش جو ہے نا حکومت کو خود آزمائش پہ ڈال رہی ہے. یہ وہ رہا ہے کہ گیدڑ بھبکیاں ہیں یہ. اب آپ عمران خان کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں, اس طرح نہ کریں. اچھا جی, پاکستان میں ایک بار پھر آرٹیکل 6 کی بات بھی ہو رہی ہے. غریدہ سوری قطع کلامی کری, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے. آرٹیکل 6 کی بات ایک بار دوبارہ ہو رہی ہے, کیا یہ واقعی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بس یہ نعرے استعمال ہوں گے؟ پھر مونس الہی صاحب کے اوپر بھی ایک نیا الزام سامنے آ گیا جی کہ انہوں نے 10 ملین جو ڈالرز ہیں یا روپے ہیں, انہوں نے اس کو بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کا ان کے اوپر الزام آیا ہے. پنجاب میں تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے, تو ان ایشوز پہ ذرا بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب شاہین صاحب, آرٹیکل 6 کی بات دونوں طرف سے, حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کو ملک دشمنی کا الزام لگاتے ہیں. کتنا سنگین ہے یہ سارا معاملہ کہ آپ بار بار اس طرح کے الزامات لگائیں اور الٹیمیٹلی سارے سیاسی ادارے اس سے کمزور ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ مذاق اڑانے والی بات ہے آئین کی. آپ کو پتا ہے آرٹیکل 6 ہے کیا؟ میں پڑھتا ہوں, میرے سامنے کتاب ہے. اینی پرسن who abrogates or subverts or suspends or hold in abeyance or attempts to conspire or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force. دیکھیں, abrogates کا مطلب ہے
بالکل الٹ دینا، ختم کر دینا. سب ورڈس بھی اسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سسپینڈ، معطل کر دینا، جیسے مشرف نے کیا تھا. جب دیکھیں ایک ہے غیر آئینی اقدام، مثلا ایک کانسٹیبل بھی پولیس کا کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر کے لے جاتا ہے تو وہ غیر آئینی اقدام ہے. عامر غوری صاحب، آرٹیکل 6 کی پھر ایک بار بات، ایک دوسرے کو ملک دشمن کہنا اور پھر ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ کوشش شروع ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا، وہ انہیں پوری طرح پتا ہے 100% کہ وہ پی ٹی آئی کا واحد ایسٹ ہے اور پی ٹی آئی کی سب سے بڑی لائبلٹی ہے. کیونکہ جو باقی پارٹی ہے نا وہ ساری کی ساری کریک ہو چکی ہے. اور یہ دوسری حکومت ہے. میں پھر دوبارہ سے کہوں گا، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو غریدہ پہلے کہہ رہی تھی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی شوق نہیں ہے عمران خان کو پاپولر کرنے کا، لیکن یہ بڑے مطلب مجے ہوئے لوگ ہیں، چالاک لوگ ہیں. انہوں نے حکومتیں کی ہیں، پچھلے 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں حکومت میں، اپوزیشن میں حکومت میں. انہیں کھیلنا آتا ہے. ان کو تھوڑا سا چانس ملا ہے نا، انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر پھرانا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ چونکہ سنگل مائنڈڈ آدمی ہیں، وہ کسی کی بات تو مانتے نہیں ہیں. ان کے آس پاس جو لوگ ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ آج عمران خان ختم ہوگا تو وہ شاید اپنی نوکری ڈھونڈتے پھریں گے، وہ پاکستان کی سیاست سے غائب ہو جائیں گے. شعیب صاحب، آپ سے ایک آخری جملہ، صرف جملے میں جواب دیجیے گا، وقت بالکل ختم ہو گیا. عامر غوری صاحب کہہ رہے تھے وہ مجرم کے طور پہ آئیں گے، ملزم کے طور پہ آئیں گے. کل عرفان قادر صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ کیس تو ختم ہو گیا، عدالت کو تو ان کو خود کہنا چاہیے کہ بس آپ کا کیس ختم ہو گیا، کیونکہ جو مریم کا کیس ہے اس سے بہت زیادہ راہ ہموار ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجرم کے طور پر آئیں گے کیونکہ ان کی جو اپیل بھی ڈسمس ہو چکی ہے. ہاں اس میں صرف ایک پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو ریوائیول کی درخواست دے سکتے ہیں، اپیل کے اوپر فیصلہ ہوگا. مریم کا کیس ٹوٹل مختلف ہے کیونکہ ان کے اوپر سیکنڈری چارج تھا کہ وہ 109 کے تحت جیسے انہوں نے معاونت کی ہے نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب جب آئیں گے مجرم کے طور پر آئیں گے اور ان کا فیصلہ اپنا میرٹ پہ ہوگا. یہ کہنا کہ ان کا کیس ختم ہو چکا ہے یا وہ ملزم کے طور پر آئیں گے، یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. فریدہ، ٹائم پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ نومبر تک نہیں آئیں گے؟ آپ کو بھی لگتا ہے لیٹ آئیں گے؟ میں یہی بتانا چاہ رہی تھی جو عامر غوری صاحب نے بتا دیا ہے کہ نومبر سے پہلے بھی نہیں آئیں گے، نومبر کے بعد قریب بھی نہیں آئیں گے. جنوری فروری کا وقت ہوگا کیونکہ فروری تک ایک تبدیلی تو آ چکی ہوگی، دوسری تبدیلی آنے والی ہوگی. پنڈی والی تبدیلی آ چکی ہوگی، اسلام آباد والی ایک بہت بڑی تبدیلی، 2 چیف صاحبان ہیں نا، تو ایک پنڈی والے کی تو آ چکی ہوگی اور اسلام آباد والے جو ہیں ان کی آنے والی ہوگی. تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جنوری فروری تک یا اس کے بعد ہی نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے متوقع ہوگی. پاکستان کا ایک معروف گانا تھا چیف صاحب، مجھے وہ بھی یاد آ گیا. بہرحال بہت شکریہ غریدہ صاحبہ، عامر غوری صاحب، شعیب شاہین صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا. جی گفتگو آپ نے سنی. پاکستان میں پالیٹکس ایز یوزول چلتی رہے گی. سیلاب والوں کی مدد کرنا آپ بھی نہ بھولیں، حکومتوں کو بھی اس طرف اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور اپنی یہ جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس کی وجہ سے اگر سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو شاید وہ ان سیاسی جماعتوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اب وہ آپ کے ووٹرز ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ کے سپورٹرز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ انسان ہیں، وہ اس ریاست کے شہری ہیں اور ان کا خیال رکھنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.